ma'am and mates. I am Cadet Jersey Bahian, and this is the group reporting of the group 15. So our topic is all about confidentiality and privacy. So when we say confidentiality, it is the responsibility to protect someone's choice about disclosure. So, kabalo naman taon sa nang disclosure. It is kanang expose or kanang ibunyag. While privacy is a state or condition of being free from being observed or disturbed by other people or free from public attention. So, rights to confidentiality and privacy. A child in conflict with the law has the right to have his/her privacy respected fully at all stages of the proceedings, from initial contact to the final disposition of the case, including stages when child undergoes intervention, diversion, rehabilitation, or aftercare programs. So when we say rights, diba, kabalo man ta, rights is kanang katungod nato. So ang mga CICL is na sila katungod nga irespeto ang ilang privacy. So since tungod kay na sila freedom of being disturbed or public attention, and wala tay katungod nga invade ang ilahang privacy. When you say including stages when child undergoes intervention, diversion, rehabilitation, aftercare programs, if mag-counseling ang bata or mag-community service, wala gyapon tay rights nga may labot ana. So kay ngano man daw nga kuha nato protect nato ang i-respect nato ang ilang privacy. It is to protect their identities, ang ilang identities. Kay if ma-expose sa public ang identity sa bata, mabalaan sa public nga kani siya kay nakapangawat. So nay possible or possibility nga i-discriminate ang bata. Ingon din nga una joke kay yung mga parents kapulan man, pobre man, nangawat. So as such, all records and proceedings involving children in conflict with the law from initial contact until final disposition of the case shall be considered privileged and confidential. So, when we say privilege, it is a legal rule prohibiting the disclosure of private information against someone's will. So, when we say prohibit, bawal. So, bawal i-disclose ang records and proceedings nga ga-involve ato nga children in conflict with the law, kay gi-consider siya nga confidential. Diba, confidential is dili siya basta-basta dili siya basta-basta matabi nga information, kay there's a possibility nga ay ang outcomes or mga consequences if ever makuanto nimo siya nga information imong ma-disclose, masaba nimo sa lain. So the identity of the child shall not be divulged unless necessary and with authority of the judge. Para sa kung igon kaganiya, ang identity sa bata is nahanglan nga dili masaba kay siya part na siya sa confidentiality and with authority of the judge unless necessary and with authority of the judge. So ay hara siya ma-disclose ang information sa bata if naay authority sa judge or naay permit sa judge nga pwede siya i-disclose. So ay hara siya ma-disclose ang information sa bata if naay authority sa judge or naay permit sa judge nga pwede siya i-disclose. So no information that may lead to the identification of a child in conflict with the law and members of his family, his or her family, shall be published or broadcast in any mass media. Walay information nila nga ma-lead to identification of child in conflict with the law. Apil ang information sa iyang family,
to any nga ma-publish to any broadcast or mass media. Hello guys, I'm Cadet Barros. So the RA 94 section 5, the right to have is her privacy respected at fully at all stages of the proceeding. So tagaan ng bata o usa ka privacy nga tagawa nilang identity para malikyan ang saka stigma or disgrace sa ilang kaugalingon o sa society. Tugod ni siya sa pagsugod sa proceeding o pag-abot sa final disposition sa kaso. So, napod tayo exemption. So, nakabutang na is that A is to determine if the child in coming with the law may have his or her sentence suspended. So, para tanaw nila ang records sa bata para makita if ang kaso niya ay pwede ba siya masuspended. So, muna siya tagaan siya exemption nga pwede ma-open yung mga records or yung mga confidential nga records. So, napunta sa B, if the child in convict with the law may be granted probation under the probation law. So, nanawang po niyang records, exemption po niya, matanaan ng records sa bata kung pwede ba siya maka-avail o probation. So, napunta sa C, is to enforce the civil liability imposed in the criminal action. Para makita, para mahatag ang para may bala ng unsang civil liability sa parents sa bata if kung unsa ilang payment sa ilang nabuhat nga criminal action. So the result of the medical examination of the child in convict with the law taken prior or during the trial shall be kept confidential. So kani ka pasabot nga ang mga medical examination sa bata o records is to keep lang siya nga sekreto or confidential to avoid the stigma or disgrace sa iyang kagalingon. So unless otherwise ordered by the family court. So the disclosure of confidential records may only be done upon the order of the court. So ma-access lang sa confidential records sa bata if ngayon ang korte. So the records of the child in convict with the law may only be disclosed to persons specially enumerated in order of the court permitting such disclosure. So only mga authorized lang mga persons ang maka-access sa records sa bata. Kung gi-permitted sa korte ang pag-access. So, as provided in Section 43 of the Act, the records of a child in conflict with the law shall not be used in subsequent proceedings, whether criminal, civil, or administrative, for cases involving the same offender as an adult, except when beneficial for the offender and upon his or her written consent. So, ang pagsabot ani is ang pag-disclose sa records sa kabata in a conflict with the law is mabuhat ra siya after gikan sa court. Kay lagi dili basta-basta isalawat ang mga records sa bata kay confidential man to. So, maghuwat sa order sa court ay ma-disclose and di pod pwede gamiton ang katong records sa bata sa subsequent proceedings. So when we say subsequent proceedings, it means that something that happened or existed after the time or event that has just been referred to. Therefore, katong record is dili gamiton kay manaman siya nagamit. Except kung maka-benefit siya or beneficial to na record sa iya wherein makatabang sa offender. So use of the system of coding that provides aliases. So kani siya for the children into custody. So nga tagaan og alias sa mga bata para para matago ilang identity, para ma-avoid ang disgrace sa society. So, ipakabantay mo sa mga TVs, gaputang siya mga alias nga alias Neneng or alias Inday to hide the identity of the bata. Maintenance of separate logbook and separate police blotter for sharing to with the law. So, kanina ka pasabot nga, ang usa ka records sa bata nga yan nagpa-blatter i-separate siya sa uban nga record kay kani siya para ma-actionan diretso para may balaan ug malain siya sa adult nga records. Exclusion of the public. So particularly in the media from the area where the child is being held in custody
Section 43 of the Act. So, kani kapasabot nga gina-restrict niya lang media to access the area where the child is rehabilitated or gidala. So example is di nila ginalaw ang mga media nga mo take og photos or mo take og videos sa kabata so sa rehabilitation center to avoid disgrace and to avoid magawas ng information to the public, to the society. So this non-disclosure of any detailed information to public, particularly media, shall lead to the intimidation of the child. So muna siya mga kabutang na di nila ginala ang media nga maghimog information about sa bata nga makahatag og information to the public, to the society. So gina-prevent nila ang ginabawalan sila is to prevent the identification sa bata. So is the keeping result of medical examination confidential. So muna yung ginstart ko kanina nga medical records sa bata or examinations ay sa confidential, dili ang isaba sa public. And the F is a marking of records of the child and the report on initial investigation as confidential. Failure to undertake measures to maintain confidential is punishable under Section 62 of the Act. So muna siya mga punishment if makalabag kaani nga balaod. So maka-fine ang usa ka person nga nilabagan ni nga not less than 20,000 but not more than 50,000 or suffer not less than 8 years but not more than 10 years. If ang nakabuhat og kani nga kaso is ang usa ka public officer or employee but also di pud sila Tagalog ginana nga fine or imprisonment, tagaan pud sila og suffer the penalty of perpetual of absolute disqualification. So matanggal silang trabaho. So a person must be in conflict with the law as a child should not be held under any provision of law to be guilty of perjury or concealment or misrepresentation by his or her failure to acknowledge the case to recite any fact related thereto. So ang usa ka bata is di siya liable sa pag-commit og perjury or perjury. So pag binakak nga nag-oath na siya or concealment or ginatago niya ang tinuod or misrepresentation is giving false information. So di siya mataganog liable na kaso. The purpose pursuant to Section 43 of the Act, no person shall also be denied privilege and any opportunities discriminated against, punished, or any manner held liable or responsible for non-disclosure of any fact relating to his or her conflict with the law as a child. So about Terry is a child na nakakommit sa crime which is gitawag na child in conflict with the law. If ever na umana siya i-investigate or i-interview, under na siya sa Section 21 which is automatic suspension. Dayon ang sentence is if the age is 18 below and court shall order to the detention of the child in a youth rehabilitation center if ever wala na apply pag rehabilitation niya sa condition sa court. Ibalik siya sa court. Ayun, ang judge na ang bahala pag exclusion sa iyang judgment.